maka kaula ben ajunan odi ni kepah persis pada ben saya karep abe bisa napa abeuy saya katero abe tro meli anu kelar tro mang kata kakak anu bisa tro aga baya anu dadi tro kapanika bisa beda ni kebulun tantu keng karena abe salamet ben keng benui keng karena abe bocor paling sogina orang paling tinggi na pangkata orang ben paling andiin kekuasaan orang Fir'aun keng Fir'aun ni kemusuhan Allah Pak. Lah ni kekaula ben ajunan ngak na abe beten okor nebeen ben sengkok re salamet tidak boleh kendim makelar estoh ben atorok ka atoran na kanjing Nabi kendim makelar atorok papakon Allah jira berarti bocor milana orang mangken benika cet pas kadeng sebagian pemangki benika pas buru lopot ke kepi anak apa boleh seeto cuni Allah boleh Pak orang kadang nyari anak yatim ani kekeng gara-gara ika kebai syarat tuh guna mak lek harus di Jakarta cek saking tak karena trauma harus itu ku tak posang anak yatim kusak Pak je dak kata kesal-salan ke kapir lakar pakon na kanjing Nabi guruten gule tak nyala lagi ya pakon na kanjing Nabi lakar abang kiwen anak yatim ngosot peneka amak na ngosot kenya be ampun amak na ngosot aneka benikeng melulu maklenya be tanang nengice tak anak yatim aneka makle kaula ben ajunan apa ngangkep ben bertanggung jawab atas jember ben selamat anak ya nih ngomong keng perak ngkus-kus seselar gelar arah apa bencawat lopot saya kocak kafilul yatim saya kocak bertanggung jawab ke anak yatim beni urusan dunya nama loloh fi dinihi nomor setong urusan agama na wa dunyahu ban urusan dunya na nomor setong agama na Pak dunya nih ke anak yatim nomor dua saya ka maksud agama nomor setong mun apang kiban anak yatim lopot ka aturan Allah ayo apa tepak sabab tada saya mah tepak apa milana anak yatim benih ketak berhak nerima zakat coba lopot sehingga le anak yatim tak berhak nerima zakat mungkin karena yatim mah anak yatim penikah oleh nerima zakat mun anak yatim miskin sabab beda anak yatim soki banyak anak yatim soki ini kan banyak milan dan gula motor ini jawab lopot karena ponto cuna lopot samangken tititon katona anak yatim ini kecil perak ika kebai syarat kok sakit tak tulis buku kona tampah seru nyari anak yatim bangun perlu seru coba ikan anak yatim buah aking mungkin beres pada ben sampian Pak kasai buben 100 buki oning biden nah bila saya nak pedang asomotan ro 1000 obama bila saya misem dua gambar orang ro 100 mungkin sadar ke nikah apa jam jelap mahelap kau le yakin sambian mun tatemu ben Soekarno Hatta beli ning bebe aroki tangan tina mak sambian intar ngarek kok tapak ning toronan nampak sepeda engkol tak ada erimah pah nangali Soekarno Hatta ning aspalan ni bebe pah misem gamdan mau tak tombet juga bayar rim benundang ya Allah mak tangan gua kata honor tangan kapi honor Pak manos sasi tak karapok pak kabar ke timur ya bulan Soekarno Hatta aja dia anak nitina bini nitina kat ya gara-gara Soekarno Hatta aja aja cet sebaleng esto manos saya kenika makanya ben syarat be sabo sebaling mapan ben manti kenika cimat sebaling mapan Soekarno Hatta aja Pak sambian mungkin tes-tesan apa tiap pokok kita usah habis-habisan pokok beda cimat Soekarno Hatta aja dia teti bakun tak ada tidak mah cet kenika cimat paling manti makanya
alamar bini pacuba imba pagendeng paceleng kemunnya Mujimat Soekarno Hatta jadi Pak aunggu sebini Pakku lada kira burung tina mak nyeresa saton sampean nika pagena bahri kenena keng letaknya Soekarno Hatta jadi malalat silolos saban makin kau le makin nika mengak Pak mulai bila orang miskin nika inah mulai bila jangan pasti orang miskin nika inah cek saking orang miskin penika inah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira doa termiskin apa Rasulullah malamin termiskin ben manter pase dalam keberadaan miskin beni polong-polong ben reng semiskin je saking miskin penika inah Rasulullah tak kira tegar minta pada ben kene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, sateja para alim, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musola, satejana abdina banget amul jaki nyon seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongah namung deka satejana abdina banget amul jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Rompen Bere asarang sateja siapun to pemerintahan Tisa abdina banget amul jaki cakanca jamiyah salawat Al-Aqsa sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejana abdina banget amul jaki utamaipun sahibil hajah sanak bereja malar manter pon apa setiti hajat katarema deka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kaula ajunan sateja sengireng hadir perpangkian samangken manter-manter ben Gusti Allah sami-sami kenging saporah ben manter-manter kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estona mulut kak dinto sepaling parloh ngak ngingak na abe ceongkuna tade celena selamat kecuali kau leban ajunan ngireng pon apa setiti atur na Kanjeng Nabi ada boleh mulut panik paling parloh kau le ajunan ngak ngingai abe cek tak kira selamat mun tak ngireng pon apa setiti atur na Kanjeng Nabi ini paling penting urusan beda orang amolot penika keng karena teka hajat ini ben itu nukni ke ya tore beda kadang kita kernyikep kembang amolotan ya tore kasekep keng je anggap kenika agama aja make bahnya ke kembang amolot mentah bejeng pas ke pasaki dewa ke akhirat Pak. Kaula bana ajunan penika amulot penika ka angkui nutua kina abe le ka beten beten beenri salanjeng ta atorok ka atoran na Allah ka Gusti Kanjeng Nabi ongku make katon par juga
cangkolang ngap cina nang atas gak ditemani. Sanaos saabe can abe dalam keberadaan pocur, sanaos saabe can abe dalam keberadaan seneng dubelun tanto nikah king karena kau leben ajunan ikan isre ben Allah tan pak magi kau leben ajunan soki, magi kau leben ajunan apangkat, magi kau leben ajunan odi nikepah persis pada ben saya kakarep abe bisa apa abai saya kata roh abe tro melia anu kelar tro mang kata kakak anu bisa tro aga baya anu dadi tro kapanika bisa beda ni kebuluntan tuh keng karena abe salamet ben keng benui keng karena abe bocor paling sogina orang paling tinggi na pangkata orang ben paling andiin kekuasaan orang Firaun. Keng Firaun ni kemusuhan Allah pak. Lah ni ke kau leben ajunan ngak na abe beten okor nebeen ben sengkok re salamet tidak boleh kendim mekelar estoh ben atorok ka atoran na kanjing Nabi kendim mekelar atorok papakona Allah jira berarti pocur sebab pocur mitorot manusia ben pocur mitorot Allah kadang tak sami pocur mitorot manusia panika abe odi bisa pada ben ka harap abe nyata namungku Allah punten manusia si pocur panika odiin abe bisa pada ben saya kasokan ya Allah jadi bagus panika pak beni kau leben sampian maksa Allah makle atorok ke harap abe beni odi si bagus panika kau leben ajunan atorok sediti ka harap Allah. Nah, torek gigi nih. Odi se bagus kau leben ajunan atorok ben taat pun apa sih dadi atorna Allah. Ni ka bagus ben pocur. Beni Allah paksa atorok ka karep kau leben sambian. Celik terbalik. Milana orang mangken penika cet pas kadeng sebagian pemangki penika. Pas buru lopot ke kepi anak apa bolan seeto cuni Allah boleh pak orang kadang nyari anak yatim ani kekeng gara-gara ika kebai syarat tuh guna mak gerus di Jakarta cek saking tak karena trauma gerus itu ku tak posang anak yatim kuset pak je tak kata kerasal-salan ke kepi lakar pakon na kanjing Nabi gurutan gula tanya lagi ya pakon na kanjing Nabi lakar abang kiwan anak yatim ngosot panika amak na ngosot kenya be ampon amak na ngosot aneka benikeng melulu maklenya be tanang nengice tak anak yatim aneka makle kau leben ajunan apa ngangkep ben bertanggung jawab atas jember ben selamat anak ya nih ngomong keng perak ngkus-kus seselar gelar arah apa bencawat lopot saya kocak kafilul yatim saya kocak bertanggung jawab ke anak yatim beni urusan dunya nama loloh fi dinihi nomor setong urusan agama na wa dunyahu ban urusan dunya na nomor setong agama na pak dunya nih kakak anak yatim nomor dua saya maksud agama nomor setong mon apangki ben anak yatim lopot ke aturan Allah ayo apa tepak sabab tak ada saya tepak apa mon tak keng kau leben ajunan pasera jadi mon apangki ben anak yatim rep mau rep ki ben kir-kir lorong tak boleh man tak apa jeng tak ngaji entare cong mulai tak ngaji ya tak apa jeng tanda nyeriaki cara ya lo saya tak bisa kasare tapi beniking karena pekil cai pon anak yatim tak ninggi kiri mun tak salah mun pon lopo makai kita anak yatim makai berdepan mun tak salah gigi kiri pan tak terima kia pak
orang nangkung anak yatim penika nomor setong agama mana gelung saya tak apa jeng saya tak ngaji saya ngaji tak temu ben anak yatim misal lah penika labalapan bu mabu anak SD guru pon mamulan aku laku sini beni kau lawan ajunan norok andi kewajiban pak setong nomor dua purumon keng bedega putuan tunya kau lawan ajunan nerosaki abentoh dalam urusan tunyan mila anak yatim penika tak berhak nerima zakat coba lopot sehingga le anak yatim tak berhak nerima zakat mungkin karena yatim mah anak yatim penika oleh nerima zakat mun anak yatim miskin sabab beda anak yatim soki banyak anak yatim soki ni banyak mila nantian gula mator ini jawab lopot karena pontocu na lopot samangken tititon katona anak yatim ni kecil perak ika kebai syarat kok sakit tak tulis buku na tampah suruh nyari anak yatim bangun perlu suruh coba ika anak yatim buah jadi makin beda kadang amulot pak nyon seborah kau letak alang-alang ngapunten keng je anggap nikah agama beda orang amolot kadang asedia ben aing pasangi kempeng bedu burah kau letak ngucap salah punten pese wahe pamasok ke dalam aing atau san ketan teman ketemu kula nikah katanya ke tuan rumah nah nikah pa berema pese deki nikah ban kisobung kita pa maberem kali beli entan patakar depak setahun kamu lotan tahun datang tak ili beli taro abuduk pula entan tak abuduk mi telur lekan entan tak telur mata de lakoh kau le tak ngucap salah punten keng je anggap kenika agama beni agama kenika naro pese sabak aing nengi moloten kalau bentuk juan mak le dadi panaje ke pese selain yang toreng capur sabak gelum to pele sabak keng mun tak lakong ongku dak dengan beri gaji dak banyak mbian bah pese nanya ba setahun je ala ko sakali dore je wat lopot muloten penikah nomor setong saya kutu kaule ben ajunan ngak ngingak nak abe cek tade celena selamat tade celena jumper angin kala beni roh pona pasititi lalampan kanjeng Nabi ben atoro pona pasititi atoro na Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal pona apa bisa aus paling pun tenah ni kenika sela kau irok potoro ben kanjeng Nabi paling pun tenah sela kau irok potoro bepejang sela kau irok potoro ben kanjeng Nabi pejang pak solat nika paling pun tenah kau leben ajunan monde pak kamu loten pening iki ngai was salak situng posakah salak situng sekep sejat lakoi bae ngak ben kanjeng Nabi as-salah pejang kau lu kaman mun tak bejengan deka tontaras sedang di nama tak kerbusan nembian sing dingaki kau lu yakin ring mangkin ni kebanyakan siapa jeng pak imaki bedetong dua rota apa jeng cek ring guru beni keng tak apa jeng nganten orang si tak apa jeng guru beni cet pah tak apa jeng lagi ya guru pak keng ki ngantos saat wa ki tak itu mau jek bil lagi ki ngantos saat deki bila depak saat apa aja nggak saat tak tuli boleh beri Mekah saat bainal kufri wal iman tarkus salah di tanah orang si apangiran ongku bentak apangiran bedenengi bejeng ngajan kajing Nabi kau le bena ajunan insyaallah apa jeng kabonyaan pon apa jeng kau letak ke beter reng rompen berak nika apa jeng insyaallah apa jeng sek ekengan na boleh sehingga pak pejengan panika beni namung pejengan nasi wajib tepak ke bektoh wajib kia maki apa jeng mon lopot bekton nah mila apa yang cambun Gusti Allah ni Quran fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Palang reng orang selalai dalam solat seben soromben dalam solat maksud guru bekton napas talempas ani ka apa jeng keng bekton na lep tasalep ki ko cak palang napa boleh cet pah tak apa jeng kan kalau sering mator eman kaman mun beda orang cet les jelesan tak apa jeng les jelesan tak apa jeng napa boleh saya cet tak apa jeng pah nyale ka orang siapa jeng mun mateh orang pada ben-ben ni Pak kuburan aja apa bolong cek ben kuburan selai ampun tak lakong matoro kula ana apa bola letun merjon nami aprian keselayan Pak ani ka bede merjon na bakun mun bede orang rompen bere jelas tak apa jeng cetak tomani tanggal apa jeng ka Jumatan cetak tomani tanggal Jumat pas nyale bah ka orang siapa jeng nginting aki ka hukum apa jeng pas mate wah laguna sadu malam maki pas sorong benberek si tahlil setahun jambu sekali tak bisa kan pakun kan nyeper kan neraka Pak mun orang pun tak bejang nih tak bisa kan pas sorong ben sekali papolong ke biru benberek ben temor ben rona nak kapi wah tahlil setahun jambu sekali tak bisa kan cut bedegeri senengi Quran masalakakum fi saqar apa ben maknya perkara neraka lam nakum minal musallin kau le tak apa jeng ya pun tak apa jeng yang letak niat si pangeran aku caipon pokok macam syahadat pasti masuk ke swarga man ikeng bila Pak masuk giye keng mik tak itu mujud bila Pak caipon pokok apa ngaku cik Allah pangeran man qala la ilaha illallah dakhalal jannah orang si apa ngaku cik pangeran Allah pasti masuk surga engki keng konjoken genika di budina masuk giye ke swarga keng bila kau lekan sering mator paling sagoniin paling sakecen orang bila kadung nyebrang nang neraka nika benih masuk nika nyebrang wera nang neraka belum polo hukubah Pak situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sak meja kalkulator mbian kau lemari mobil gila pun maka ton tak parca juga kerenak na gula mbian tak kelero Pak cet 6.400 tahun belum polo kali belum polo ni ke 6.400 tahun ben saare waki ning ajun Gusti Allah ka alfi sanatin mimma ta'udun pada ben 1000 tahun bitongan dunya kali aki pas kurang enol lah kalkulator dan Pak tak bisa kan ngireng kau lewon mak kita kerebusan sing idinga kita bisa ipahe nga boleh apa jeng kau leben ajunan mon pon mamulan mapan bejengah ani keberati pangisto ka Gusti Allah ampun mamulan odi ningi peni keberati Allah mamulan hidup ka kau leben sampean king mon pon mamulan tak pate ingat ka bejeng ani keberati kau leben ajunan cet mamulan ethina ben Gusti Allah ni ka tora ben kau le yakin apa jeng ni ka rata-rata na apa jeng ya 95% walen punten apa jeng sampun cetnya terjelas apa jeng bekton na boleh saya enggak Pak maki apa jeng mun lopot ke bekton pada bener ka sekolah mangkat kia ngibet tas kia akaos kaki kia asragam ngangkui sepatu keng masuk pukul 4:30 sore ada notop lah Pak ada lah bubar sekolah anda lah pada bener orang minum obat kok cet Allah sing ngatur bektono guru Pak cekal pada ben orang minum obat ika beule ben dokter Pak nika obat sampean 3 kali sehari engki mun engki namapan kenceng yenom tak kenceng tak yenom cek tak beres sepah dokter sih salah pada ben kula ben sampean nika kenceng doa beli tak kenceng tak usah aja kenceng apa jam tak kenceng tak usah cek bede masalah pah pangeran nih ngai oh tak bener sampean pasti masak teng Pak ini kesampean 3 kali sehari semalam setong kulakum 2 mari duhur telok sebelum nate dung engki mun engki mantap
keng kuleku bah mucak mararakah makle lekas beres kok makle tak tegar deki malam marapa mon papolong ka kapi ka setia pasti tak telo ontal marapa bro ontal bah matembean gini ka bah arojat pon dokter ikalakkeun kak di mekelar beuten pak Allah pani kecetnya bejengan sesuai kalawan bektona sobbu cet betek nengi begina kaulawan sampian begina ngiding begina guru cet pon pacer pon pak cet nengi kena abe begina ngiding pon sobbu menika duhur cet sabe ben Allah nengi kak dimakan dur abe lesona abe alako sabe nengi duhur mila nabi pon adan duhur si abe jeng benta abe jeng ambu kapi orang makin nengeni kapi pun keadaan duhur Allahu Akbar ambu saya tokang ambu saya pongkebong ambu saya reng tani ambu apa lah barang lah aku nabi adan duhur ambu apa aja nggak enten ngakan narwah nah kan roti nama para pantokang ketua nama deneng ya tapi adan duhur ambu mangkeni ke orang adan ngolok rengakan nah padahal reng adan tu ngorok reng bejeng apa mau rep cet tepak ning ibu ambu na alak ko jadi sabak ning erebeng tak ning alak ko boleh monorip tak ning alebon pas semak ka Isa ana apa bola nah Isa ni pa jauh ke sobuan apa bola na tehedung nga pon pak sila ko takepe asar ced Allah satubu hafidhu ala salawati was salatil wusta jaga salat selima waktu jadi senga jaga selima waktu jadi was salatil wusta lebih pejeng setengahan salatil wusta ni ka asar ni kalau ko telepet lah ko mon asar ni ka tepak ning imannya mana lako mun tak warja aja sampean lakon apa euy bila mari asar sok nyaman ge bener pak no kangi sampean negu cetok mun kalak mari duhur keuli kosotna lolo keng mun asar terus sok sorop are kalau sok nyaman sok kosotna apa len nagaton lolo aro setan na nyotok sambinom benih keng orang datang jaga aja makiring anang gelereng dulan duen dah bila sok malam sok bawa tanah sok itu mula galan landu meningin bola na malaikat nolong iro setan sambil nyongkar nyatanya ankol berapa ya boleh mak seberapa ya lempo asar gitu nyaman antos roskoros nah bila alik buru wassalatu wassalamu alaik buru pak ngapur le coba buru nah maka beda datang kenyap pada nyaut ya alasan namik takut tak kajapo asar iya irikan tepak juga takut tak kajapo asar ya depak ke jompo cuman dibelekan ada akipes bera sabun lagi cekak nih kopi ngelong ke lah alasan najat bera le takut tak kajapo asar pejam Allahu Akbar jawab ben masjid Allahu Akbar ajam po bah ya jadi saripnya mana tapi kan pokok abojeng bilangan kui pokok berarti karep tibi bilangan kui pokok mereka harap tibi repot mon benoreng ngabenta pada ben penikah milan cai pon Imam Syafi'i engkau abentah benereng penter tak teman kalah aja keng mun abentah benereng budu tak teman menang aja jadi Imam Syafi'i lah mun abentah benereng budu pahlah ngalah aja terus lagi tak kira menang pak orang abentah benereng budu ni ngangui pokok reng budu benih ngangui dalil benih ngangui Quran benih hadis benih teori pokok Arya can anu tabis saja pokok lah bilangan kui pokok jadi lapan tak kira ubah kena kata tin apa lakar tantena orang putu menikah mon beda pertanyaan oning aja jawab tak oning bakun aja jawab jadi tantena yang gendeng jadi jana ganaan iya deni agamat
Debun ke imam diberitahu memberitai. Tak bisa dan mun orang berdeban, mumpun ngangkui pokok kene ka. Tahu saja aja Pak. Jadi kau leban ajunan bening hireng. Mun solat tu boleh yakin pun solat saja. Kau le yakin solat saja pun. Saking bekto nak kira-kira boleh Pak. Bekto nak kira-kira boleh. Sega maksud saya kocak sobu ni ka Pak. Kita ada arif. Rak terak tanah oleh, mun pun rak terak arif ada lah Pak. Gemet lah sekali Pak. Ya kita nyunar ke kepi arif. Aja kan meter tak ada sobu lah. Jangan tos onta sekeluar arif nah. Sabani kecukan asar. Asar bani kamun arif ki panas, ki peles ke kopeng aro asar. Makigi nangalih mun larebeng la kacap ke kopeng aro maurip lah cabot lopot cereng bah nemu be sobu taketas duhur talempas asar tak kejokat maurip talebot isa kelopai kemet repah ya arulik alik asar Pak beni duhur. Kau lihat Pak kantor kalau situng gila asli mereka jam duhur mangkat bah relere ulukan relere dari berak nyetir TV bola nah sopir tak noro relere udah Pak kantor kalau situng gula persis ni kapon asar ni berarti para duce malah beda ni kantor gula bensam kau lah tahu ni ngembian gula gula para duce itu nomor setong ngereng asolat mana bi ampun ongku Pak kau leben ajunan pokok kinda apa jang pokok kinda apa jang dulu Pak orang apa jang bani kecebun aku sekanjing Nabi pada ben orang mandi 5 kali sehari semalam orang mula mandi 5 kali sehari semalam pergi pada ke hari na getean ya jangan sahabat kita keror iya reng pejang ngak jadi ya mulai dari kulak kuru ala kotusang apa jang maurib ekosot ben Allah sadar tak sadar minta tak minta sepora niat tak niat senyok sepora ke Allah mun lah apa jang ile ekosot pasti tusan nasi ke Allah mari duhur ala kotusang ni adzan boleh asar ekosot boleh mun lah apa jang asar mari asar ala kotusang boleh apa jang maurib ekosot zalika dahar terus pada ben jadi dia bener kanjeng Nabi sehingga namun beda orang sawo mara odi tak pati ati naga bejeng kini keberarti tu sana sika Allah cetak noro gelum kopur Pak jawaban Imam Syarani bisa-bisa tu sesejet kadang abe tak sadar je kini ketusa ben make tak sadar je minta sapora dari tu segini ka sapora ben Allah sepenting apa jeng nah iya juga bera apa jeng mun hosok tak usah maksa hosok ni apa bareng usaha na kau leben sampian pas sadar baik je kau leben sampian apa jeng kini kapon khusyuk kau leben sampian apa bareng Pak pada ben orang lebur khusyuk apa ni kapa pada ben orang lebur kakek teran ni ketak ning kegebe ibadah orang sejet pah lebur kakek teran mun si tak lebur kakek teran paksa berema apa ima kita kira seruangan nganing di beban tak kira ngerti aja karena cet pangalebur ni kepapareng dari Allah papareng cet kau leben ajunan sepani kecukan ayolah makilah abah tak khusyuk sepenting tata krama na beje ngabelekan nanangkui maki abah tak khusyuk tata krama na beje ngabelekan nanangkui tamasuk tata krama na orang ngabejeng panika kalampi na ngalak si gena si parjuka wa ngalak si fokus tak kutu anyar tak kutu genteng bagus separ juga yang kuya bajang separ juga yang kuya bajang bener mon pola na kadang saharong yudong gala si yang kuy keng lakarit dong nga maloloro lagala na tak itu mo siya ngalto dong nang kuy sekira na par juga monitor konjongan lamiri si yang kuy menengi po compok muntah gajak duduk capau apa saya aku
Beni tak oleh. Keng mun pon para de pak to ot ker-kerah kende Pak. Ampun, cek reng bede beni tade, cek saking cek tade boleh ro. Ani ka polan ki pada bede. Kau leban ajunan pani ka tak usah ka beter. Mun ki apa jeng tak usah ka beter ngadep ka Gusti Allah. Mila na ben Allah pas tade prei apa jeng nikah. Pejengan pani ka tak oleh prei, ana apa pola nah cek saking pajelas tu buna Allah manusia. Pejengan kan diwajibaki ka ban singkok tak teroban ngakari tu sana. Bedetu sasakoni eko sota bedetu sasakoni eko sota mila na bejeng pani ka tada libur tada perayaan Pak. Ko sampian beres, ko sampian sakit, ko sampian perjalanan, ko sampian nengi pocong po ada tada libur. Mungkin pikiran beres pakun wajib apa jam. Makanya tak ngeni ngegulih lah bede nengi rumah sakit lah selang nuk nyunuk kalong ilong roh. Mungkin bede pikiran beres pakun wajib apa jam. Mon pon ngeloleh tak usah. Ciri-ciri nang ngeloleh ni kenapa? Ka anak an ngolok kakak. Cegi paksa apa jeng Pak? Penguk pahenga. Pak, mari apa jeng? Marilah. Bila Pak siapa? Marilah kok. Iya bila wah Pak siapa jeng? Ambo je nya cerita mari kok lah. Ambo le ke ben siapa jeng? Cak terus hakimi atau kar. Kini ke berarti ngeloleh. Mon pon kambian ngolok alek. Napa boleh Pak ngolok kakak kambian ni ampon jelas je ton nak ni kapon tak usah ki paksa Pak pengok Pak painga bede polana orang apa jeng palopan kan tu Allahu Akbar tak macam boleh kanan pon lah ni kai mau tonton tapi mungku dak jen kula ka itu ampon tak ndi kewajiban apa jeng karena ampon tak sampurna pikirah tak sampurna ampun akeng mun ki beres pada ben kaula sampian Pak kasaibu ben 100.000 ki oning bideun nah bila senego pedang asongotan ro 1000 umpama bila semisem dedua gember orang ro 100.000 mun ki sadar ke nikah apa jeng jelap mahelap kaula yakin sampian mun tatemu ben Soekarno Hatta beunang bebe arogi tengen. Tina mak sampean intar ngarek kok tepak nengi toronan numpak sepeda engkol tada rim pah nengali Soekarno Hatta nengi aspalan ni bebe pah misem kambean mun tak tombet juga bayar rim benem ya Allah mak tengen kok katoner tengen kapi ngono Pak manusia sih tagara bokpak kabere ka timur ya pulan Soekarno Hatta aja dia anak nidina bini nidina kat ya gara-gara Soekarno Hatta aja dia. Aja cet sebaleng esto manusia gini ka maka ben syarat be sabe sebaleng mapan ben mati gini ka cimat sebaleng mapan Soekarno Hatta aja deh Pak sambian mon keng tes-tesen apa teti apa pokok kita usah habis-habisan pokok bede cimat Soekarno Hatta aja deh teti bakun tak ada tidak mah cet gini ke cimat paling mati maka alamara babini pacuba imbang pagendengi pacelengi keng munnya ngujimat Soekarno Hatta jadi Pak aunggu sebini pakku lada kira burung tina mak nyeresa saton sampean nika pagena bahari kenena keng mun letaknya ngu Soekarno Hatta jadi malalat selolos saman makken aneh kau le makken nika mengak Pak mulai bila orang miskin nikah inah mulai bila jangan pasir orang miskin nikah inah cek saking orang miskin penikah inah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira doa termiskin apa Rasulullah malah minta termiskin nah ben manter pase dalam keberadaan miskin beni polong-polong ben reng semiskin je saking miskin penikah inah Rasulullah tak kira tegar minta pada ben kene kaula ben sampian penikah aromasa miskin penikah inah gara-gara pikirna orang mangken aromasa je sesoki ro pocur bila soki jadi reng pocur ton kahatona bila soki pocur bila soki berarti beda amalan keterima nah
Bila soki berarti abe ni kanisar ben Allah. Bila soki berarti abe orang karat tu ke Allah. Can paserah. Sehingga namun abe miskin, abe laib, katon tak bengal si along bolong ben orang. Kini gara-gara kau leben sampian nyetunyan kakapi mangke. Sering tunyan ni kejer tak lemele orang. Kebahir kok. Kebahiran di bisnis apa pak? Tapi awlang bisnis kebahir. Andi mobil, bentak toman kebahir ni ketak toman sosa karena gara-gara bensin naik. Ada pakuna mobil. Aduh, mikir nyaman tu kebahir. Keng ter tak titik bahir kapi kiamat kia semua perembah titik bahir kapi maksudnya kau lepar lejukan kadang tunya rejak pati masuk ke dalam dan badan ke bahir ada tak masuk ke dalam tunya mon ke bahir ni kata pun pak perak ke bayi bedena apa perak mangkat pak tada bensin tina terok lorong pak mi ganggu ka orang tin mana ganggu mak yalle orang tengah ruah abah ni kerja yang repot kita ada pak leken beran pun mulai samangken SPP na anak kita kari 2 bulan nak kita rego nggak mulai mangken pun sajan bini an kerja kita kari teluare polan kita andi ke lampi anyar lah susah lah beker ya Allah hari ala kerja kari teluare ke lampi kita andi padahal ke lampi na selamari pak ngojak tandi ke lampi saya ngojak tandi ke lampi coba buka ke lampi na pak mau tambah nulai selamari laki Andre saya tak teman repot sampian di songkok depak lelema jombol tak kira kan paling banyak songkok laki ante telok pak saya normal dua saya lumrah saya tong ke pinah yang kui ke Jumatan yang kui ke tahlilan yang kui konjengan kadang yang kui ngarek sebagian deki eke boleh ke Jumatan cereng pakuni beri tambul dia ya mak kita aba-aba songkok selai sebab ni ada binian pakai kelampi anyar robo ni bun budi pakun pak montar konjengan ni kesemul jaki lakean maki songkon tak aba-aba ongku perak can pikiran benapso pak tunya ni ketak teti bagus sega aba tunya ni lah tak teti bagus sega kanapso mau nggak berak orang mau ngangkui ke lampi genteng katon orang nggak besagi ke kapi ke apa siapa sih nggak besagi ya pak yo ongko berak oleh nafsu jadi bini ani kamu pah ngangkui ke lampi larang aja lenro lain geres sana geli berderwa katon bodoh orang ngabos kagak saya ngabos seban siapa buk kini ke asli pikir nambian berak ongko oleh nafsu berak nah boleh pas ngangkui emas bini andu dia tah ke bodoh tak burung saya kok ke dalam melolo deh nah aberia lako katon orang pas terok kagapi katon orang pas ngabesaki bentak ketup kagapi katon aro ongkul yang nafsu berapa kau leben sampean numpak sepedamu ki buru mele sepeda motor anyar kan lain geresana kabeten katon anak tangan diri biasa jengkol katon bedena orang arasan se arasan siapa pak aro ongkul yang nafsu pada ben orang numpak sepeda motor kenal botai peranjing kan berkosong makin nih dorong aro jan si numpak pikirnya si numpak macam orang ngalem gagap pijak si ngalem mas apa orang lebur gagap pi saya lebur si kemah sering pada ngelenyer kapi kenal pot jadi mak intara orang saya tak begel mak kau orang saya tak ganggu kenal pot nih sering saya numpak mau nabeng tak ben kancan si budion atarat pak saya numpak dia apa sih itu manfaat tuh pikir pikiran berak cucu ben setan orang nggak bisa kapi can setan ongku tunya ni kegenap so berak pak tunya ni kegenap so berak
perak ilek colek wah pikiran ben perasaan di panggul katon mun abek apa nih kan nyon sebora pulan abek nih kan pongkebe pulan abek kiai pulan abuduh petunjuk ning nyata siapa sih ngalem mah aroma sakaton orang ngalem kapi gak sing ngalem mah siapa ni ka ongku tepon na pikiran ni ka berapa kamul jeun ni ka ongku tepoan nyon sebora kelebun mun apolong ben masyarakat katong si paling mulja kelebun nyon sebora kelebun ada orang dek pak ada aja karena jetreng sepon reng banyak tapi bila datang jamat terep kelebun pak ilang ka emma mulja na kelebun pak camat nih kak wo karya tuting ke kelebun bupati datang kemet camat dah bupati sejat yereng nino tada bengal kuk nakuk keng mon tetemu ben gubernur ada bupati ada pak ketika muljaan ni ka ongkul na pikiran berak kelebun semulja bila tetemu ben camat ilang ka emma mulja na camat semulja bila tetemu ben bupati ilang ka emma mulja na ada oleh na pikiran kapi pak oleh na nafso milan debu na kanjing Nabi al-ajiz orang gendeng rejan kanjing Nabi man atba'a nafsahu hawaha orang selalakon naking karena nafsu jadi gendeng jadi ongkui jabok jokot jadi rejan kanjing Nabi nyate jabok tepo kula ben sama tatang kekelar meleber na mira tromi ragi alasna mira trode pada ben tatang ke cetak kira pada pak tak kira pada tan usaha kening fotokopi keng hasil tak kira pada tan cek kening jokocong tunya ni kebanyakan cet oleh nafsu ben bengkli bengan nafsu lemak ni ka aroma selebih banyak penting ben telok ben dua tapi bila papolong ben sanga kemet benyan lemak buru sakoni thank you mungku dah kau le benajunan orang lain panikah mungku kau le benajunan orang sisa biasa panikah asajuta gura pakai sedekah kapi sajuta pol wah penting ben berapa roro aroma kaya sedekah 100 keni roba titik kapi cet olena nafsu urusan tunya panik cek dirinya ladur pak mati kakapi orang bila mati pak estowe bini na sampean tahu saya tak mati dan ini akan rumah sakit berak dokter andes kan rumah sakit dokter andes Muhammad Anwar kan keni kawirak kalau ben sampean pak orang bila pernah gentang dengan ICU neng rumah sakit dokter andes Muhammad Anwar bila gentang dengan ICU arosi majar umum ben BPJS pak gentang apa ada persis pak gendang si umum ben BPJS pak gendang apa ada pak napa boleh bing pon ngerok kiai ben tukang copet pangerok karo pada persis pak dak bidan ada mak tak kira kelim kuburan pak estoe sampean pabonnya itunya nah bila pon masuk ke ICU parjoma pak kaula dokter kaula tak mau jar BPJS kaula tak nurut BPJS kaula umum kalau melihat obat saya paling mapan saya tak ada nyapok mau palu melihat ke Singapura tak mati apa mati wakun pak iya tak ada lah mati wakun pak estowe sampean anan pak estowe bini nang ongku tak norok ke dalam tan tak beki dan ben dokter ampun bu ampun tikal ni ke kau lelaki makin datang nak kira beki dan anak apan kau le saya tak tahu siapa dan dokter cik di depan ben saya tak tahu siapa keng ben makin ngi dalam marah bagi ya bas seropa cik yang tak diti apa na berak diti rombu na nangis ada lah bila gentang dengan ICU tak ada lah sehingga terakhir beni tak ada banyak pak keng neng luar napa norok susah sebeda enten arojak sebeda luar arojak yang berwaras saya sakit saya dalam mun saya dalam makin ngibagi leolen apa tak kira jumbo tak ngibagi jajan sebalen nyaman tak kira gembi tan keng mun saya luar je patah beri ro pak ceng biasa ngarek
Cet biasa laku melarat pah berak dung te dungan melolo ngirset agem bi ngirset agem dak teku na keblek dak si sakit tolos mat si aja go tolos lempo gitu. Jadi biasa melarat tak biasa ku gengku pah berak dung te dungan melolo milan on bedo orang ke beger rumah sakit ro se gridu se posang ke bental aro se beres. Nah, bila ke bayo ke rumah sakit, ke rumah sakit, bental jak kalau pai bental, orang tak kira si sakit si posang ke bental, seberes. Anak bawa lemon si sakit, cek reng tak terodung tedung nani mah sakit je. Si sakit rojet lah kasar beda bental beda, orang si posang tegar ngibu telok bental, tegar ngibu lama hambal sanya benyan, orang si beres nom. Minta ngicet tedung, minta bentalan. Bental harus si beres teh dunga ada tak ngiding apa bila kadung de patau sate kermaten kan rumah sakit tompes kuluan sampean bar dek sekali dek lah ning jompo beda laki bini kita di anak lekanan laki nama teh geluk maka maben bini nah para bani kuburaki para bang punya orang kita mulai belok kanan kita para doa kapi doteng si bini agelu apa beda kau lewan ni jaya pon doh marang kok bendem dia kok engkau matai bendem dia jangan gue pikir sih bila mereka itu boy minta bendem dia cek saking gelak ruwa kita itu boy kan gembangan perak kere tompang aki di atas apa tuh jadi lah mereka itu boy kali ya boleh mata dek lak ya yundari tak kerben empuk lale ni serkan lagi nale parida le jadi ketantona Allah lah ni serka pak ben kama maju mulai tak kepikiran le ni serpa ben mawa tai nga orang je le polan ben gila aja berema jan si bini jan bini nasi mate jo tina ko jane ko ni jo tina ko mak mate ni dia ko tak mulia jo sapa buimu ni ko tak mulia jo jan kule ni pikir mon bengal sehari semalam tak mulai tekad berarti mon gelar sehari semalam tak mulai tekad ongku berarti depak sehari semalam ja oleh duceng ocen bah dek ringoni mulai bah iya mak tak kerapati je engkau ocen lekan tak kok tak merilekan nama Said embu nintar ke jompo le janjian ben reng lake jan le bede sende bede selebur kabin lo geluh tak merilekan nama Said le janjian ben reng lake tak oleh bepirak janjian ni kara beni bah laju iya tak oleh aja tak merilekan nama Said nah ki buru mate geluh minta bendem bila kedungi bendem taning belang lagi boleh tak bisa kan pak pangistona manus sampai ni kita kira tak kira pak gun mandiman aja apa boleh paki yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih kulaku ya juna Allah binti bi sebang ongku bini tak kira mikir sambian anak tak kira ngak ke sambian milana sambian mungkin estua ka bini cek patah kermakala ka estona abe ka Allah mungkin estua ka anak cek mata kermakala estona abe ka Allah sebab anak takkan ta estona gentunya beda bini gentunya istana pak anu mun mate bahta lagi boleh alake bakun ya ada mamil mancar kau leban ajunan ban Allah itu tua kidak jalan seleras para rabu sami mulja sagak ditoh pun apa sih bisa aturaki karena gak dintu ampun bokol telok lebat lema gak ditoh pun dan gula gak dintu bokol lempak ki pada pengajian rutinan perjalanan sejam gula pada berek mun ban sopir biasa na 40 menit deh pak keng mon bi tibian takko gula si ros ngatoros gula tak pati panggeng kan sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkong nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.